तो हेलो गाइस, वेलकम टू নিউ ভিডিও। তো আমরা আজকে বানাবো না, তো সাইকেল বানাবো, সাইকেলে পেন্ট করব। তো এটা টাইটেল হলো, আপনারা তো দেখলেন সাইকেল পেন্ট, টাইটেলটা আগে পড়ছেন, দেখেন কালার করা। ফার্স্টে ব্ল্যাকের মধ্যে গ্রিন মিশিয়ে এবার কালার হবো, একবার ডিপ কালার, এটাই নেলা করব। আপনারা দেখতেছেন ফুল বলক এই ভিডিওটা। गाइस, इसका फाइनल लुक है ऐसा। तो और भी बाकी है, ये हिंदी में बोल दिया, बांग्ला में बोलना था। तो एहानी आसिलो वीडियो आरो एहानी करबो, ओटा ओपन नेक्स्ट पार्ट एहानी करबो, कारण बैटरी लो मारे दिसे मोबाइलेर। तो फार्स्ट एन থেকে দেখেন, এই ফোন দেখেন और हैंडल तो कॉल करा ऐसे, खाली এইগুলো করবো, এইগুলো। এটা হবে নেক্সট পার্ট। বাই বাই, आज के लिए इतना ही बोलोगे, टाटा।